फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो एभली तीन गोटी शक्तिशाली दिव्य वृक्ष संपर्क में गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपस्थापन करने जाऊँगी। जदि कौन व्यक्ति ये तीन गोटी गछ को तार गृह बाड़ी लगाए तेबे सेठी अपूर्व धन प्राप्तिर सुजोग सृष्टि होता है। जेते तंत्र बाधा कर्म बंधन एवं ग्राहिक दोष खंडन होबार लगी था। कौन नेगेटिविटी तार व्यक्तिगत जीवन में रहे ना कि तार गृह मध्य रहे ना। पॉजिटिव तत्वर भरपूर मात्रा रहा फल जीवन में से जहाँ जिते चाहे ताहा ताको तत्काल प्राप्त होगा लगी था। तार औरारे एभली दिव्य प्रकाश झटक लगे जहाँकि ताको सर्वजनादृत करे। सकारात्मक शक्तिर प्राबल्य हेतु कौन शत्रु दुष्टतांत्रिक किंबा ग्रहर कोप ताको कौन बाटे क्षति पहुंचे पारे नहीं एवं भयंकर क्रूर ग्रह शनि राहु केतुंकर मध्य कौन दुष्प्रभाव पड़ी पारे नहीं। दुष्प्रभाव पड़िबा परिवर्ते परम कारुणिक धारा से व्यक्ति उपरे प्रभावित होगा लगे। एते शक्तिशाली वृक्ष माने जहाँ कि मु अत्यंत प्रांजल भाषा रे एई वृक्ष मानकर अनवद्य गुण को आपण मानक सह शेयर करूची। आपण केउ स्थान रु आनिकरी गृहर केउ दुगे लगेले आपणकर ए बाबद समस्त लाभ होई परिबो ताहा मध्य मु वीडियो भितर शेयर करूची। आपण माने धैर्यपूर्वक वीडियो को शेष पर्यंत देखिकरी ए बाबद ज्ञान को आहरण करंतु एवं वीडियो को अनुसरण करिकरी आपण संपृक्त स्थान रु एही गछ गुडी को संग्रह करिकरी विधिमते लगांतु। देखिबे आपना चाहे आपनकर कर्म क्षेत्र में उन्नति होगा लगिबो। जदि चाकरी वृत्ति आज पर्यंत आपको ढुकी न थाए तेबे ताहा मध्य आपको प्राप्त होबो। व्यवसाय वाणिज्य स्थल में भल कारबार होबो। प्रेम प्रणय विवाह रे आपण यथेष्ट उन्नति करिवे। रोग शोक ऋण दुख दाउरु रक्षा मिलिबो। एही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व एठी समस्त को क्षुद्र निवेदन जो माने आज प्रथम बार करके चैनल पाद दैछंती सेमन चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। एवं जो पुरातन दर्शक भाई माने अछंती जो माने कि हमर नूतन वीडियो गुडी को अपलोड नोटिफिकेशन पाई पाउनंती जा फल कि सेमन चैनल को सब्सक्राइब करथिबा सत्वे कोनोसी नुवा वीडियो देखि पाउनंती सेमन गोटे एठी परामर्श दउची। सेमन चैनल टी को प्रथमे अनसब्सक्राइब कर दियंतु एवं तापरे सब्सक्राइब करंतु। तापरे पुनराय बेल आइकन को क्लिक करिकरी ऑल ऊपर क्लिक करंतु जा द्वारा तंकर ए जो टेक्निकल इश्यू रु सेमाने कोनसी नुवा वीडियो रो अपलोड नोटिफिकेशन पाई पन्नती सेमाने पाइबा पे लागिबे। तेबे आसंतु एबे नजर पकेबा एही तीन गोटी दिव्य वृक्ष संपर्क रे जे मन कि केवल आमे विधिमते बाड़ी रे लगेइकरी तार सेवा जत्न कले आमर सकल आशा परिपूर्ण होबा सह समस्त ग्रह दोष खंडन होबो। कोनसी तांत्रिक बा शत्रु वर्गर लोक आमर कौन क्षति करें ना एवं आमर चाकरी वृत्ति उन्नति सागू व्यवसाय वाणिज्य उन्नति हम। प्रेम प्रणय विवाह भली मांगलिक कार्य त्वरान्वित हो पार। आपणकर यही तीन गोटी दिव्य वृक्ष मध्य प्रथम वृक्ष रोचे शमी वृक्ष जहाँकि आपणकर माता पार्वती एवं देवदेव महादेवंकर महामिलन यही वृक्षर सृष्टि बोली तंत्रोक्त शास्त्र प्रमाणित करे। एवं जेतबेले यार सृष्टि हैला सेतबेले महादेव शिवशंकर यही शमी वृक्ष को संबोधित करी कहते हे शमी वृक्ष तोर संस्पर्श में जो व्यक्ति आसब तू तार मनस्काम पूर्ण करू तार सकल धन ऐश्वर्य ताको भरीदेबू। अतएव शमी वृक्षर यही अनवद्य गुण जोगु ताहा एक दैवी गछ अटे एवं महादेव शिवशंकर शिष्य ग्रहराज शनिश्चर होइतिबा हेतु शनिंकर मध्य यही शमी वृक्ष अत्यंत प्रिय अटे। जदि कौन व्यक्ति प्रत्येक सोमवार ये शमी वृक्षर फूल को संग्रह करी महादेव शिवशंकर शिवलिंग रे चढ़ाए एवं ग्रहराज शनिश्वर को अर्पण करे तेबे तार समस्त ग्रह दोष खंडन होगा सह सकल आशा मनोरथ परिपूर्ण होता है। एथिसह यही शमी वृक्षर पत्रर 108 माला विशिष्ट करी जदि महादेव शिवशंकर पुत्र अग्रपूज्य गजानन श्री गणेश को कौन व्यक्ति चढ़ाए तेबे तार प्रत्येक कार्यर कर्मबंधन कटि जाए। जो कार्य मध्य सी हाथ दे ताहा सफल होता है। आपण माने एही शमी वृक्ष को केउठारु प्राप्त करिवे एवं कोउ दिगरे लगेबे ताहा मु एई आपनकर वर्णना परे परे कहबी। तेणु करी आपण माने धैर्य सहकारे सुनुथांतु। यार परवर्ती वृक्ष आपनकर आसीबो बेल गछ जहाँकि सर्वत्र देखिया पे मिले। बेल गछर मूलरे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निवास करथांती। मध्यस्थल रे श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मीकर वासस्थान थाए एवं बेल गछर अग्रभागरे महादेव शिवशंकर वासस्थान थाए एवं ए समग्र बेलगछटी माता पार्वती स्वर्गर उत्पन्न होइथिबारु यह महादेव शिवशंकर अत्यंत प्रिय। बेलपत्र शिवलिंग रे चढ़े जेकोसी मनस्काम कले भक्तर मनस्काम परिपूर्ण होता है एवं बेलपत्र व्यतिरेके महादेव शिवशंकर पूजा जे असंपूर्ण आपण को निश्चित भाव में जनाथिबो। अतएव ये बेलगछ जार घर बाड़ी थाए
ତାହାପରୁ କେହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। ଏକ ବିଶେଷ ବିଧିରେ ଯଦି ବେଲଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି, ଯାହାକି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଖରତା ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବାଧାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଖରତା ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼େ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ଅତବେ ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷର ଏହି ମହାନ ଅନବଦ୍ୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁରୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା କଥା। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଅଟେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ରୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ର କହିଲେ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ଅକ୍ଷ କହିଲେ ଅଶ୍ରୁ। ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରୁ ହିଁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେହି କାଳରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ କାଳରେ କି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଧରିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ଅତବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର ବାଡ଼ିରେ ରହେ ତା ଘରରୁ ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଅତବେ ଏହି କାଳସର୍ପ ଦୋଷକୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ପିତୃଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ପିତୃଦୋଷ ଏକ ଗହିତ ଦୋଷ, ଯେଉଁ ଦୋଷ ବଳରେ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନହାନି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ତା କପାଳରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ପିତୃଦୋଷ ଏବଂ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଗୃହରେ ଏକ ଏଭଳି ପଜିଟିଭ ଔରା ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୃହର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସର୍ବଜନଙ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଗୋଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ତ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଭାବେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାରା ଗଛ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଶମୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେହିଭଳି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପପୁଲାର ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହାୟତାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହା ଆଣିକରି ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯାହାକି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ସେଠାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏକ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଦୈନିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 3ଗୋଟି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏ 3ଗୋଟି ଗଛ କେବଳ ଏକ ଗଛ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଅତବେ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଗୋଟି ବୃକ୍ଷର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।